Apposto shakitu shate. Darasaan gaafa jallate jaahilaa gadi jedha Oromoon kun. Horotaa ustaazni kanaan dura akkas turan. Yaa kan nuti hoggaa maasiyaa hojjennu maleekan galmee teenya barreessitu. Yaa salphina nurratti katabamtee jirtu. Haree deebi'anii giseenuu akkas ta'anu agarru baay'ee garaan nu gubatee jira. Apposto shakitu shate. Ustaaz waan kana maal jettu mimi? Haalli uummatni keenya keessa jiru haala badaadha. Jara keenya maal taata yaaboo? Bara miliyoon dirribaa qajeelee akkasitti deebi'ee keessatti. Quraana qara'uun akkuma itti fufeetti jira. Inshallah yoo Rabbiin jedhe immoo bara dhufu umuraanan deema jechaan jira. Hundi keessan du'aayi keessaniin na bira dhaabbadha jechuun. Miliyoon dirribaa qajeelee garanne akkas deebi'ee keessatti. Ustaazni keenya akkas ta'anii arguu keenyatti baay'ee gaddeen. Ensaasib suyyee galaayeewwa saallim shaadrinna. Maaki maal jette mimi waan kana? waan nama tuqun jaalatu waan kiyya namni tuna inshallah akka shunkurtiitti ilaal kataf zeetii malee abbaa fedhe bilcheessa bara. Oromoon guutuun gurra quba kaatee siyyee jira. Kabajni kee abbaan manaan kee namoota baay'ee keessaa akka inni gale hubachuu qaba. Tokko lama sadii afur maaqasaati. Takkasiin jedhe. Kana qofaa miti giseenuu gara sanatti darbiin immoo dhiiraa jedhanii ijoolleen tokko immoo baay'ee miidhamaa jiru. Mucaan Kiniinii jedhamu kun yeroo jaalala keessa na galchee akkana naan jedhee ture. Ani amantaa koon siif jijjiira. Amma dhumaattan si faana ta'a. Waan hundumaan siif ta'a. Hir'uu kee siif guuta naan jedhee ture. Ani isaan alatti dhiira biraa jaalladheen beeku waan hin ta'eef isa dabarsee jaallachuudhaaf kan ka'e qabeenya qabu hundumaa isaaf laadhe. Har'anni garuu Ekki qabeenya koo argate booda maal naan jedhaa? Surree kaa'atta. Mataa kee gadhiifatta. Kana isaa irratti barbaadee silkii koo bilookii jala galcheera. Dhugaan isiniin jedha isin har'a silkii kana bilookii jalaa baastanii akka inni naaf dawwaluu hin gootan taanaan dhugaan isiniin jedhaan dhugaasa dhugaa bara kinaa dhugeen. Kana sirraan eegnu nusi barbaanna akka tidhuutuun barbaannu bara kinaas akka tidhugduun barbaannu. Gizee jaalala si qabsiistee waadanuu keessa si galchiteen booda akkas ta'uun kee baay'ee dhibaa jira. Gizee immoo gara kanatti deebin dubarris immoo ijoollee amanamaa tokko sin jaallattanu rakkina qabdu. Irratti badii biraa dalagu miti akkati deebitee dhuftu waan hin beekuuf ciisicha keetti algaa keetti ol hin baane amma yoona. Amsolaan kee afamee taa'ee si eegaa jira. Iddoon ciisicha kee kabajaan si eegaa jira. Please sin jaalladha. Haadha ijoollee kooti. Sin kabaja. Ati haadha manaati. Ati haadha ijoollee kootiiti. Ati dhaqna kooti. Hafuura kooti ati. Foolii kennee bodha. Sin yaada. Ati achi fagaattus achi fagaachuu hin danda'u. Hamma achi fagaatteen si duukaa fagaadhaan. Baay'ee waan fagaattee sokkitee fakkaatta malee baay'ee ammati fiiddeen si duukaa fiigaaraan. Na keessa jirta si keessa hin jira. Rakkoo kee Waaqayyo qofaatu beeka. Kanaaf jaalalan siif qabu siif ibsuun barbaada. Baay'een si jaalladha. Baay'een si kabajaa. Kottu ijoollee keetti deebi'i. Ijoollee kee bakka lama hin dhaabin. Mana tokkotti dhufan. Gaaddisa tokkotti dhufan. Komiinarraa qabdu. Kottu himadhu. Saba kanatti himadhu. Jaalalan siif qabu hamma lubbuutti siif kenne. Ati anaaf ani siif. Kakuutu jira anaaf si gidduu. Qaala kidaan sagalee kana diiguu hin danda'an. Kakuu kana diiguu hin danda'an. Ati diiguu dandeessa. Waa baay'ee ilaalte qabeenya obboloota ilaalte waan fuulleffatte ilaalte diiguu dandeessa. Ani garuu diiguu hin danda'u. Waaqayyo duratti harka koo kaasee waadaa gale. Gaaffiin guddaan jiru maaliif garuu ijoolleen durbaa dhiirota akka kana kabaju dhiirota akka kana wajjin jiraachuun feetan dhiira akkasiif jedhee immoo hafuura kooti jedhee immoo siif of dhaabu kana hin jaallatan rakkinni keessa maali? Tiktaakerotaan maal jedhe? Pireezidaantii Maammeen yeroo dhiyoo keessatti akka inni mana hidhaadhaa ba'ee beekna. Yeroo kana keessatti immoo tiktaakeroota gurguddaa tokko arrabsee ammas gara mana hidhaatti akka inni seenee dhageenya jiru. ይሄ እበት ሚሊዮን ሰንቲም ይመጣ አማዲ ወካን ሙቲካ ካራራስ አሁን የሚባል ለማኝ ማለት ወላሂ ላዚ
አንተ በቀደም ሲሰጠን ብራትና ተከተሰ ለማን ልጅ እንደሆነ ይሰጠኛል ገዴ ሃደረው ወልቁነምቲ ጎቱ ጀዴ አሴ ጀረ ገሩ ወንቲ ኩን ሐለ ሰልጳዳን ይላለም ነው ገሩ ዲፋ መጋፈዱ ጀናን እኔ ሞዴቤ እኔ እኮ አጎብዳጅ አይደለሁም። ለነገሩ መሰረታችን ነው፣ ቤዛችን፣ አመጣጣችን ነው። አጎብዳጅ የነበርክ ሰው ከአጎብዳጅ የተወለድክ መተህ እዚህ ጋር አጎብዳጅ ብትሆን አይገርምም። አንተ የሽንታም ልጅ ማለት ነው። እኔ በቱርኩ ጥይት ግንባርህን ብዬ እስር ቤት ሳይሆን ሲኦል ገባለሁ። እኔ ማሜ ነኝ እኮ አንተ የአባጅፋ ልጅ ነኝ እኮ አንተ ሽንታ። እኔ እኮ የቀይሮ መሪ ነኝ። አንተ መሀይም ስለ እኔ ወንድነት ስቴዲየም ሙሉ ደጋፊ ያለው እስክንድር ነጋን ጎንደር ሂደህ ጠይቀው። አንተ የሴት ልጅ የወንድ ቁና ነኝ እኮ የአባገዳ ልጅ ነኝ እኮ ገኔ ሃዳ ወንተ ከነገሩ እኒ ሐለ ሰልጳዳን እኒ ላለ ቱሪ ሆጂ ጉዳ ሆጀቴ አከነ መና ሂዳሴ ነው ጎዴ ጅር እኔ ነው ግብረ ሰዶም ያለኝ ማሜ ባይዘው። ይሄ ማለት በጣም ከባድ ስም ማጥፋት ነው። እኔ ራሴ የሆነ ስም አለኝ 1.2 ሚሊዮን ተከታይ አለኝ። እስከዛሬ አንድ ሰው እኔ እንደዚህ ብሎኝ አያውቅም። አቶ መለርጊኒ መና ሂዳ ገሌን ቦደሞ ወርሳ ገረ ሚዲያ ትዱፍቴ በጣም ይቅርታ ነው ይቅርታ ጠይቃለሁ። እኔ የልጄ ስትል በእናትህ የልጄ ስትል ልቀቅልኝ ተገባል ባይልኝ እንግዲህ አጥፍቷል ማሜ ትክክል አይደለም ነው አጥፍቷል። ይቅርታ በጣም ይቅርታ ከሆነ በክሉ ነው ማለት በጣም ይቅርታ ማሜ ሲወጣ ደግሞ ይቅርታ ይጠይቃል። እኔ ደግሞ ልጄ ስትል በእናትህ ይቅርታ አጥፍቷል ማሜ እሺ በጣም በተለይ ያው ለሱ ብቻ አይደለም አወል ለጊፍተሩም ላወልም ይቅርታ እየጠየቅን ያለነው ለልጁና ለሚስቱ ሲል በቃ ማሜ ጥፋት ሰርቷል። ገሩ ወንተ ከነ ቢጩሲ ጊዜን ሳዋን ተደርበ ይፈካል ገረ ሴራ ዴሜጅራ ሴሪ ዲፋ መጎቹ እንደንደው ነምኒ ተኮ ገረ ሴራ ሶ እንደሚን ድሮ ከን ዲፋ መጎዴፊ መና ሂዳቲ ባይስ እንደው አመገሩ ገረ ሴራ ይወዴም ሂዳን ሶን የራሰልፓቹ ደንዳ ወንቲ ባየን የራሰልፓቹ ደንዳ ማለ ሴሪ ዋን ቀበ ያልተኩ ዋን ገዲ ሱነትን ፈካቱ ሃተው መሪ አከኒ ሂ ከሙዳፍ ኑስ ጋፊ ኬኛን ኤስ ጆሌ ዲራታታኒ ሞድር ባውጅን ከን ኦሉ ደንሲተን ለቹን ወላ ረኮን ቀቡ ሂዲኬ Jete ቆላንታ Das ነገር አበቃ ዱበርቶኒ ኒጃለተኒ ሂዲ አከና ያላኩማ እንደማም ተሙድ ደሊን ትየቱ ካማ እስን ኢትቆስ ሆጀቺስቴቲ ላ ልቡኒ ሆጀቺስቴ ሆጀቺስ በሪም በሬዳ ገሩ ሂን ቆላሲስታን ሐረካተቲ ጎተ ማስቲካ አተኛኘ ኪንኬ ማስቲካ ይላል ማይ ቤታ ማስቲካ ኦኬ በማስቲካ ደምራችሁ ማይ ቆላል እሱ ከንፈሩን ላይ ሽንት የሚቆላው ማይ ነሽ ማንኒ ማን ዶድራንት ዶድራንት መሰለኝ ማንኒም ቤኳን ጨዋ ነኝ ባዩ በጣም ጨዋ የጨዋ ጨዋ ወደ ማስቲካልስ ሳቀሳስር እያየሽ ነው እንዴት ነው አንቺ አሚረከስ ነው የሚገሉ ጅራ በረከነ እንደዚህ ከንፈሩን ሲያንቀሳቅስ ነሚወላይ ዳይ ጀላኒ ነው ናፍን ገል ገረ ከሚና ከሪማ ጅሩ ናፍ ገላል ጅሩ ሩታ ዋንተ ሰደቡ ከሳ ቦረክኒ ጉዳ ከታ ጅሩ የሮ ከነ ኪሰቲ አልጋረት ወንት ተኮ ሰሪፈሙን ቀቡ ጀተኒ ያዱ ማላንተ ጀተ ኃይል ወይም ጉልበት በሚያስፈልግበት ሰዓት እንደዚህ እዚህ ጋር መያዝ ይቻላል። መሪ ያለው ሜትር ከ50 አልጋ ነው በሚያምር ሁኔታ የተሰራ። ይሄ ግርጌው እንደዚህ የሚከፈት ነው በምትመለከቱት መልኩ ቆንጆ ሜትር ከ50 አልጋ ነው ማለት ነው። እንዳያችሁት የሚያምር አልጋ ነው። ብዙም ገለጻ አያስፈልገውም። ለዚህች ብቻ መያዣ ያስፈልገኛል ስላለ ልጁ ለዚህ ነው ማሳየት አናፍሲ ወሶንታይ በርቸት ሰሪሚቲ ረኮንካው በርቸት ሰሪሚቲ በቃ በርቹ መቆፈትይ ዴቪስ ነው ዋንካን አልጋረት ገሩም በርባች ሰነካሙ እቹን አልተኩተኩ ወፈተ ጊዜ ባስኑ ሰን ማረት ይፈንፈቹ ዳፍ ነው ጀነተን ገልተን ሱሉማስ ዱብሩማን ኩን አመረቲ ሙርቴሳሚቲ ነምኒ ከራ ገረገራት ይዳቡ ደንዳ ዱበርቲኒ ዳፈስ ጃለት የማመራ ኬስ ኬኒቲ
ሶ ሚጨቲን ሱን ከራ ወይቲን ዳቡ ደንዴቺ ከራን ታኒቲን ዱብሩማሽ ዳቡ ደንዴቺ ኢሳ መንቴ ጃለቴ ዳቡ ደንዴቺ ሳቲ ወረት ታይሚ ወረት መንዲሱን ሀፕን ጎቹ ደንደ ሶ ድርቀማ ቀብዲ ቀባቹ ቀብዲስ ሲንታው jechu siif barbaachisaadha bakka walumaa galatti siif barbaachisaadha haa ta'u malee yoo dhibames immoo rakkina guddaa addii kanaan fida jedhee hin yaadu gara biraatiin immoo rakkina guddaa kan fidu ijoollee akka kanaa biratti ድሃ ወንድ እንዳታገቡ ድሃ አይታሰብም ፎቶ እየተነሳሽ ይቅርታ ጥያ ኢንተርቪው ማድረግ ይቻላል ይቻላል እሺ እያገባሽ ነው ወይስ ልደትሽ ነው አይ ልደቴ ነው እሺ ልደትሽ ከሆነ እዛች ጋር ካሜራ አለ እንደ ጥያቄ ልጠይቅሽ ማግባ የምትፈልጊ ወንድ ምን አይነት ወንድ ነው ሀብታም የሥራ ሰው አክባሪ እና ብር በደንብ ሊኖረው ይገባል ለኔ ፍላጎቶችን ሁሉ ያሟላልኝ ይገባል ድሃ አይታሰብም በዚህ አጋጣሚ ለሴት እህቶቼ መምከር የምፈልገው ነገር ቢኖር ድሃ ወንድ እንዳታገቡ ፍቅርስ እንዴ ለሌላ ማንተናት ፍቅርስ ባል ነው እሱ ነገር አይ ፍቅር ራሱን የቻለ ነገር ነው መሰረታዊ ፍላጎቶች ደግሞ ራሱን የቻለ ነገር ነው ስለዚህ አንቺም ለእህቶችም መክሪው ድሃ እንዳታገቡ ብለሽ ግን ፍቅር አለ ራሱን የቻለ ነገር ነው ስለዚህ ፍቅር ቢኖርም አንቺ ገንዘብ ከሌለው አታገቢው እኔ የለውበትም የኔ አይደለም ፍቅር ይበልጣል ብዬ ነው ማምነው አንቺ ገንዘብ ነው እንደዛ አላልኩም ገንዘብ ካልቀለጠ ድሃ አግቢያ አይ እንደዛም አይደለም የሰው ልጅ እንዴት ነው አንተ የምፈልገው ነገር ሳይሟላልህ የምትኖረው ስለዚህ ለማሟላት ግዴታ ሀብታም ካልሆነ መስራት አለበት ራሱን መቻል አለበት ይዛኔ ነው ወደ ሴቶች ከመምጣት rakkoon qabu ጊዜ አከዘደሙ ከስቲ ዲሪስ ሞንተን ይበርባዱ ዋባየቱ ጅራ ጊዜ ታቲዋና ከካና ዲፈቱ ዲሪስ ወንተን ዲፈቱ ጅራ ሀብታም ወንድ ደግሞ እሱም እንደዚህ የሚያቀርበው ኦፈሮች አሉ ኦፈር ይሰነ ጊዜ ተጉተቴ እነሲሞ ሲፎቹን ይደንዳዘዴ ነነማን ስንጆለ ሀብታም ይታታኒሲሞ ዋንስ እንገጋፈተ ነው አንስንቲሙ ነጊና በቃ አከሲ ዱቢን ወጥቶ ጋራወል ተጀባቹ ተረ ጊዜማ እሲን ጊዜ ሲነክ ከና ይጀባባስተ ያሶፍቱ ስንስ ይጀባባሳት ይሆን ክትፍትፊል ካን ክትፍትፊል በዚህ ሰዓት ሰበር አስደሳች ተሰምቷል። በቲክቶክ የምናውቃት ጃኒ ገብሩ ቀለበት ልታደርግ መሆኑም ተሰምቷል። ከላይ በምትመለከቱት መልኩ የክብር ጥሪ ወረቀት ላይ እኔ ጃኒ ገብሩ የፊታችን እሁድ 7/10ኛ ወር 2018 ዓ.ም የህይወቴን አዲስ ምዕራፍ የምጀምርበት ልዩ ቀኔ ነው ይላል። በዚህ አጋጣሚም ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በመድኃኔዓለም ሞል በሚገኘው አዳራሽ በተዘጋጀው የቃል ኪዳን ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት የደስታዬ ተካፋይ እንድትሆኑልኝ በታላቅ ክብርና ክብሮት እጋብዛለሁ የሚል መጥሪያን ጃኒ ለወዳጆቿ አስተላልፋለች። ጃኒ ቀለበት የምታስረው ከማን ጋር ይመስላችኋል? ከአዶናይ ወይስ ከሌላ ጋር? እናንተ ሐሳባችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ጃኒ ኡመረትስ አዶናይ ወጀና ከጀዲ ወልፉዱ ዳጀራን አገኘ ጀራ ካናንድሮ ወሎለኒ ጀራሚ ወንደ ባየ ሐሳሜቱ ነገር ወንተ ኮን አማ ከኒ ሶበቴ ኢመሜጀር ቀበኛ ኮብጀቴ ከዲንተን ሲካን ነበሩ አጅደን ሲሮስ ማሊያን ሶሬሳ ቹራቲ ጃሚ ቀርገተር ብሪኩማ ፍርታውን አርገደ ማን ያባንኮ ይኩማ ሰዶመና ያርካም ቲምበሸነን ይጀሬ ማሬስ መትደበሌኒ ብሪኩማ ሰዶመን ሲ ቶርጀጂ አንፍራታ የቤቱ አባወራ ነኝ ያገባዎች ልብሶቼ እንድታጥቢልኝ ምግቤ እንድታበሲልኝ እንጂ እንዲቁጭ ብለሽ ፈታ ብለሽ ዘና ብለሽ እንድትይ አይደል ጓደኛዬ ሚስቱን አሁን እንደዚህ ብላት ከቤት አላባረረችው መሰለሽ አሁን እኮ ማደሪያ ካለ አንተ ጋር ልምጣ ብሎ ደውሎልኝ በል ተወሱ ስራ ከተበለ እቺ ልብስ ጠባት እቺ እሺ አሁን ተባ ባረኮን ሰሪሚቲ ባረከን አብዱ አይ በርባጭ ሰወሩታ ባረከን አፈ ሙካን ዱአይ ነው ጎደም ዱአይ ጆሊ ድርባቱ ይርጫ ለማቀበሉ ዘደማ ሚሚ ጆሊ ድርባቱ ኮኑ ፈቃዳታ ነው አላህ ረህማን ረሂም የኔ ውድባል አላህ የከሰው ሁሉ በላይ ያድርግህ ለኔም ለልጆችም ለቤትህ ቸር ነህና አላህ በሰፊ እጁ አላህ እርዚቅ በርዚቅ ያድርግህ አላህ መንገድህን ሁሉ እየቀደመ አላህ ቀኙ መንገድ ሁሉ ይምራ ከመንገድ ፊት ሁሉ አላህ ይጠብቅህ ያ ረቢ አርህማን የኔ ጌታ አላህ ወይ በጀነት ምንዋደድ የጀነት ሙሽራ ጀነት አንድ ላይ ምንገባ ባንተ በባል የጀነትን ማገኛ አላህ ያድርገኝ አላህ እርዚቅህን ሰፊ ያድርገው አላህ በሰው ሁሉ ዘንድ ተወዳጅ ያድርግህ እርዚቅህ የሰፋ የደረጀ የማያልቅ ያድርገው ያ ረቢ የኔ ጌታ ለተጨነቀ ሁሉ አላህ ይፈርጀው ልጅ ላጣ ሁሉ አላህ ልጅ ይስጠው
ይስጠው። ያ ረቢ የኔ ጌታ በየዓመቱ ሀጅና ዑምራ ይመላለስብን። የተቸገሩ ሁሉ ማረፊያ መጠለያ አላህ ያድርገን። ያ ረቢ ቤተሰቦቻችንን ሀጅ የምናዘይር ያድርገን። ያ ረቢ የኔ ጌታ በልጆቻችን የምንጠቀም ያድርገን። አላህ ሷሊ ልጆች የተመረቁ ልጆች ያርግልን። ያ ረቢ አረማን የኔ ጌታ አላህ ከሰው ሁሉ የላቀ ያርግህ። አላህ ከሰው ሁሉ የበለጠ ያርቅህ። ፍቅራችንን ማይቀንስ ፍቅራችን ሁሌ የሚጨምር ያድርገው። ያ ረቢ አረማን የኔ ጌታ ዋዬ ልጆችህን ትወዳለህና አላህ ውድድ ያድርግህ። ልጆችህን ሚስትህን ትንከባከባለህና አላህ ሽሽግ ድብቅ አድርጎ ያሳድግህ። አላህ ሀብትህን ርዚቅህን ይጨምርልህ። ገበያህን ሁሉ የሰፋ ደረጃ አላህ ያድርግልህ። ከተማ ገርቤቱን ቆላ ደጋውን ግመሉን ብሏላት ፍጠኝ ግስግሽ የነቢን አሽከሮችን አማ ጆሌ ዲራቲ ፎንቲ በርባችሱ ጆሌ ከካናቲ በቃ ጆሌ ድርባ ከካና ጅራና ጆሌ ከካና ተኮፉተኒ ዱአያ ከካና ከነስኒ ጎቴ ቱለ መሰዲ አፍርሞ ፉተኒ ዊሊሳን ዛለተማው መተገኘ በረቲ ከበጀ ጉዳይ ቀቡ ጫላም ቡልቱሜ ወሪሳ አከሚቶ ፈነጀ ሰጀቲ ሐሳቦቹ ደንዲስ አከሚቶ ፈጀሱ ዳጀናን ቀበምቲ ሰበር ዜና ሃቲ መና ጫላ ቡልቱሜ ኦፈጀሱ ጣፍ የሮጀቱ ሀረዶ ኦልቻለ በቃ ፍነጀስና ኢሳ ጅሬኛ መታ ከሰኒ ሆጀዳ ኩማ ለማ ከሚቱ ጅራቹ ደንደሰኒ ኢሳ ኢራተኒ አወል ደብደ መና ከስቲ ገተኒ ልቡ ከሰኒ ደበርስና አላ ከሰኒ ጅራዳ ዱጋራፒ ኢስ በቃ ገቲ ብራዳም ቲ ጅሬኛ መታ ከቲ ኤገል ሆጀድ ደፊ ደፈቀይቲ ጅራ ፈታ ነመሰኒ ኦልታይ ነመሰኒ ፈዱቲ በሬዲ ሄይ ዱጋራፒ ነው ከም ለማ ያደሳ ላላሜ አብዲ አከትኒቴ ላላሜ ቦኒ የማባይ ላላሜ በቃ ላላ ትራ በራዳ ይከንቀው በቃ ባየነ ማዘን ሲዘ ጫላ ቡልቱሜ ዊሊሳኑ ጃለኑ ኬሳስቶ ኮዳ ወሪሳ ጊዜ ከና ከሲኖ ፈጂሱ ዳጀት ደገኝ ጅራ ማልቱ ማቲ ከና ሙደቲ አፉረ ከምቱ የማቲ ከነ ኬሰሴኔ ከንጆ ጋፊ ጉዳደ ገረ ብራቲን ሞሃቶ መለ አብዲ ረጋሳን እርጊ ወርሳ ዘይቲ ትነቅጤም ቦደሞ ገረ ሚዲያ ከና ከነ ዱፌ ደገኝ ረጀደ አብዲ ጉዳነን ቀባ የዱ ከነ ኬሰቲ ባየ ወንት ኮን ሃሳ ማዘር ሃቶ መለ የሮ ከነ ኬሰቲ ገረ ሚዲያ ዱፌ سجري ساعة جو كينيتي بايجا من نيجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ كم جرتن؟ سلا سمعت له فيسا؟ الحمد لله رب العالمين يا أبو. الحمد لله أنا مكتوب والله. الحمد لله بقى ربي نسي في دبو بقى ربيني ويا رأت نسي قتنو دقي سيسي أكم نجرتها؟ آمين الحمد لله نجاجر كم سنجرتو؟ أيارا الحمد لله بقى جرات بقى ربي نسي جرات سيسا كم يعفي عنك؟ الحمد لله وان جرو غاري جرا إن شاء الله. هاتو ملينا منكم غاري جرا هجرو ملي أكاتان نتجرو باي وانغرانا منياتو. jireenya kana silaa filatanii jiraachuun taate abdii raggaasaa waa jireenya kana fakkaatu hin jiraatu obboleeyyiin keenya namuu kara jirru sagalee ataanuu fi gargaarsa keessanitti haajamee jira jabaa ofii abbaa jabeeffataa obboleeyyiin keenya ka muslima namuu waan itti amantee jirtuun si qabe namuu amantaa kiristaanaa taatus muslimaa taatus ortodoksii taatus katolikii pheenxee taatus hundinuu tokkokka biraan dabarfanne obboleessa keenya abdii raggaasaa carraa jireenyaa kana namni waa filateen jiraatu waan filatu silaa carraa jireenyaa filachuun taate jireenya akkanaa kana abdii raggaasaa waan filatu abdii raggaasaa qofa osoo hin taane hawaasa bal'aati ka uummata keenyaati obboleessa keenya kanaafuu please hadaraa rabbi gargaarsa keessanitti haajamee jira jabaa ofii abbaa jabeeffata gaafa silaa inni gargaarsa barbaachisu gaafa nuti silaa waan qabnuun bira dhaabbannu amma mee cal jennee gaafa teenyee laallee booda akkatti jennee dubbannuun nu dhibaa jechuudha kanaafuu please rabbii keessan sodaadhaa bira nu dhaabbadhaa. Baay'ee nama azzansiisa haalanni keessa jiru laaluun baay'ee garaa namatti jabaata. Nus immoo waan bornu quunnamuu hin beeknu kanaafuu gargaarsa gochuufiin keenya dirqama natti fakkaata. Kottu kaayyoo dhiira taate. Waan na beektu natti hin fakkaatu. Na baruu yoo barbaadde Oromoon eenyudha jedhiitii addunyaa kana naanna'ii gaafadhu morma keensirraa kutaan. Atiyyuu waan na barte natti hin fakkaatu. Anaan baruu yoo feete dhaqi leenca bosonaa Oromoon eenyudha jedhii gaafadhu. Anatu morma keensirraa kutan. Duratti. Jabaadhaa dhugaan nu faana jira. Jabaadhaa dhugaan nu faana jira.
Dubbiin kun akkamii? Natu qoraan ta'ee, nata bidda ta'ee ofitti boba'ee, ofii koo irra goruuf, ofii koo ajjeesuuf diinumee ol ka'ee, harka kootiin qabee gurra'ee kukkutaa, gaafa nuuf ajjeesu, ofiin konni tokko harkanaaf rukuta. Ajjeesaani sana, inni du'u sana lachuun na towwaata. Na cabsee okkolaa anuma wawwaataa. Teessuma naqqaba, teessuma sanadhaba, ana tirraa koora, ana bakkee joora. Dubbiin koo geengoodhaa, bu'aaf kisaaraansaa sundumataa korra. Lakki kun yaafu. Qo'aamee al tokko meeqotta akkas goonu? Nagaan lolaan miti, caba fuufaan miti ogummaadhaan fayyaa. Nuti dhiiga tokko wal qoqqooduun fafaa, tokkoo munoo wayyaa. Yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa, uumaa tokkummaanii kumnaa tokkummaa. Yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa, uumaa tokkummaanii kumnaa. Namni isiniif galee wanti kun isinii galee irraan jira. Yedduu kana keessatti tabbaaf tabba irratti dhaabatanii kan wal ajjeesaa turan ijoolluma keenyatu ijoollee keenya ajjeesee angoota ofiin jedhaa ture. Baay'ee nama gaddisiisa wanti kun. Haa ta'u malee gootittiin keenya kanaan duraas akkas jetti. Kanaan isiniin jedhanii jaalaluma keessan adaraa tokko ta'a. Tokkummaa Oromoon barbaadan. Fakkeenyaaf amma ani ulii koo Wallaggatti owwaalame ilma Wallaggaa tokko kufe kaase isa shawaa dhiisuu hin danda'u. Isa shawaa kaase Harargee dhiisuu hin danda'u. Tokko ta'a. Tokkummaa keessan hin barbaada adaraa. Tokko nyaatee tokko agaboon buliin. Ilmaan Oromoo hundumtuu waan qabdan walii firaatti. Wal jajjabeessaati. Tokkummaan humnaa tokkummaa jenna. Salaamtaa garuu addaraan fadheera. Ati maaf naan hin jenne? Gizee hundaan kan isin jedhu ati eenyuun? Al tokko tokkos kana bakka kan wulullachiisaa jiru. Tokko bakkee jakara irratti Sakataaraaf kan fakka sakataaraatti ati garuu nageemti. Haa ta'u shi barbareecheen si gaafadha. Sakataaraaf kan fakka sakataaraatti mul'atu oolota ani ansuut ati eenyu?